الله في مجلس زيادة الخير ومن زيادة الخير حضور مجالس هذه الخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah mengumpulkan kita di sebuah majelis yang nama majelis tersebut adalah Majelis Ziyadatul Khair. Dan Ziyadatul Khair itu apa? Jadi di antara Ziyadatul Khair ya tambahan kebaikan, bonus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bisa menghadiri majelis yang semisal ini. فالسعادة لمن زاد خيره وقل شره. Ya, maka sebuah keberuntungan, sebuah kebahagiaan barang siapa yang bertambah kebaikannya dan berkurang kejelekannya. والشرير والغافل والبعيد من زاد شره وقل خيره. Dan merupakan orang yang sangat jelek apabila kejelekannya bertambah dan kebaikannya berkurang. ولا يزيد الخير إلا بمجالس العلم. Dan tidak akan bertambah kebaikan kepada seseorang kecuali dia senantiasa menghadiri majelis ilmu. ولا يزيد الخير ولا يزيد الإيمان ولا يزيد القرب من الله سبحانه وتعالى إلا بالاستقامة على هذه المجالس المباركة. Maka orang tersebut tidak akan menambah menjadi baik, menambah mulia kecuali dia istiqomah menghadiri majelis-majelis yang seperti ini. جزا الله أستاذ فاضل خير الجزاء. بدأ بقليل حتى ازداد الخير إن شاء الله ونسأل الله ألا ينقص الخير عنه ظاهرا وباطنا. Dan mudah-mudahan kita semua Allah tambah kebaikan demi kebaikan pada diri kita semua, dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Majlis Ustaz Fadil, pimpinan Majelis Ziyadatul Khair. Mudah-mudahan semakin beliau memulai dari kecil, semakin banyak, mudah-mudahan semakin banyak kebaikan pula kepada diri kita semua. وإذا زاد الخير في الإنسان واستقام على الخير ثبت الإيمان في قلبه ووصل إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. Dan di antara Allah tambah kebaikan ziyadatul khair kepada seorang hamba, maka orang tersebut bertambah kuat imannya dan bertambah soleh orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن زاد خيره وقوي إيمانه حصل على حسن الخاتمة من الله جل جلاله. Barang siapa yang kebaikannya bertambah dan imannya bertambah, maka insya Allah orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. أما من قل خيره في كل يوم قليل الخير في كل يوم قليل الخير لكن زيادة الغفلة زيادة الشر والعياذ بالله موته والعياذ بالله على سوء الخاتمة. Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang bertambah kejelekannya, makin hari makin lama makin jelek perbuatannya, makin jelek amalnya, makin jelek akhlaknya, maka dikhawatirkan orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. ومن أعظم ما يزيد الإيمان ويزيد الخير فينا الاتصال بسيدنا محمد، التعلق القلبي بسيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Dan di antara tambahan kebaikan, Allah tambahkan kebaikan dan bertambahnya iman seseorang pada diri seseorang, sebaik-baik tambahan kebaikan dan sebaik-baik tambahan keimanan sebagai seseorang adalah punya ittisal, punya koneksi kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل طاعة كل عبادة لا تتصل بسيدنا محمد ليست من الخير. Setiap ketaatan dan bentuk ibadat apapun yang tidak bersambung dan tidak koneksi kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan ada kebaikan sedikit pun pada diri orang لأن tersebut. ما من خير أي خير في هذه الدنيا إلا وسببه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kenapa? Karena tidak ada satu kebaikan pun di muka bumi ini kecuali itu pasti bersumber daripada baginda Nabi Muhammad. وما من نعمة نحن فيها نعم ظاهرة نعم باطنة نعم بدن نعم عافية نعم مال
ما من نعمة نحن فيها إلا وأصلها وسببها التعلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tidak ada kenikmatan-kenikmatan, baik kenikmatan harta, kenikmatan umur, kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani, ya, kecuali itu berkat daripada yang penyebab kenikmatan Allah berikan kepada seorang hamba adalah karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذب، بل من أكبر الكذب أن يدعي الإنسان أنا من أهل السعادة وهو منقطع عن سيدنا محمد. كذاب هذا. Ya, seorang pendusta apabila dia mengatakan dia adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung, akan tetapi dia tidak mempunyai hubungan dengan baginda Nabi Muhammad. ليست السعادة بكثرة المال ولا بكثرة الزوجات ولا بكثرة العيال ولا بزيادة شيء من متاع الدنيا. لا والله ما هي السعادة. السعادة أن تكون قريب من سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Orang yang bahagia, orang yang beruntung, orang yang gembira bukanlah orang yang banyak harta, banyak istri, tinggi jabatannya. Akan tetapi orang yang bahagia pada hakikatnya adalah orang yang dekat dan mempunyai koneksi yang kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن من ملك مال كثير، ملك الدنيا كثير، وملك شيء من متاع الدنيا والفلوس وغيرها، بعد الموت يتركها يدخل إلى القبر فقيرا حقيرا مسكينا. Karena seseorang apabila dia hanya cuma banyak hartanya, tinggi jabatannya, mewah semua dunia dia punya, ya, yang mana ketika dia meninggal dunia akan dia tinggalkan itu semua dan meninggal dalam keadaan yang hina. لكن من ملك التعلق بسيدنا محمد، من ملك محبة سيدنا محمد، من ملك الاتباع لسيدنا محمد، آداب سيدنا محمد، أخلاق سيدنا محمد، سبحان الله، حياته سعادة، قبره سعادة، آخرته سعادة. Dan barang siapa, ya, dia mempunyai ikatan kuat kepada baginda Nabi Muhammad, dia berupaya ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, dia berakhlak sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Sayyidina Maulana Muhammad, maka orang tersebut akan menjadi orang yang bahagia di dunia, di alam kuburnya, dan nanti di akhirat dia akan penuh keberkahan. Kenapa? Karena dia senantiasa mengikuti dan mempunyai koneksi yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن علامات الاقتداء بسيدنا محمد ليلة الجمعة. Dan di antara bentuk pengikutan kita kepada baginda Nabi Muhammad yaitu bagaimana amalan kita di malam Jumat. تعظيم ليلة الجمعة من تعظيم سيدنا محمد. Orang yang mentakzim, memuliakan malam Jumat, pada hakikatnya dia adalah memuliakan baginda Nabi Muhammad. الأولياء الصالحون العلماء الأكابر لهم ترتيب خاص من بعد المغرب ليلة الجمعة إلى صلاة المغرب يوم الجمعة، لهم ترتيب خاص هذا. Para orang-orang soleh terdahulu, para kekasih Allah, para waliullah, mereka menertibkan waktu mereka, mengatur waktu mereka kalau sudah datang malam Jumat, mulai daripada maghrib malam Jumat sampai maghrib malam Sabtu. Mereka atur waktu mereka untuk penuh dengan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. لأن من بعد أذان المغرب ليلة الجمعة إلى أذان المغرب يوم الجمعة هذا أبواب السماء مفتوحة، أبواب القبول مفتوحة، الرحمات، الخيرات، البركات من الله تصب صبا من الله جل جلاله. Nah, karena mulai dari maghrib malam Jumat sampai maghrib malam Sabtu itu, maka Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit dan Allah bukakan pintu, Allah terima, Allah bukakan pintu ijabah dan Allah turunkan cucuran rahmat. Maka jangan sia-siakan dimulai dari malam Jumat, di maghrib Jumat sampai maghrib di hari Jumat. اللهم صل على سيدنا محمد. Allahumma shalli ala sayyidina. قال صلى الله عليه وسلم 5 ليالي، 5 ليالي لا يرد، ما هو مستجاب الدعاء، لا تأكيد لا يرد فيهن الدعاء. Ya, perhatikan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ada 5 malam. 5 malam tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba yang bermunajat kepada Allah. يا حاضرين يا حاضرات، فرصة 5 ليالي لو تطلب المستحيل الله يعطيك ما تريد. Ya. Perhatikan para hadirin, 5
5 malam. 5 malam ini perlu kita perhatikan. Siapapun seseorang hamba yang berdoa, bermunajat kepada Allah, mustahil Allah tidak ijabahkan doanya. يا حاضرين يا حاضرات، صعبت عليكم حاجات من حاجات الدنيا، صعبت عليكم أشياء في الدنيا، 5 ليالي يقين إذا كان أكلكم حلال لا يرد فيهن الدعاء. Hadirin hadirat, perhatikan sekali lagi. 5 malam ini apabila antum bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang Anda konsumsi adalah makanan yang jelas kehalalannya, maka mustahil doa Anda tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذه ال5 ليالي الله من بعد أذان المغرب، الله تعالى بعد أذان المغرب يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأعطي حاجته، هل من مريض، هل من مبتلى فأعافيه. طول الليل من بعد أذان المغرب إلى أذان الصبح 5 ليالي، 5 ليالي. Nah, ya, mulai dari habis maghrib sampai maghrib berikut sampai azan subuh, 5 malam ini, maka senantiasa Allah akan katakan kepada hamba-hambanya, hei semua hambaku, di antara kalian daripada hambaku siapa yang ingin meminta istighfar, meminta ampun kepadaku, maka akan aku berikan ampunan. Siapa yang punya hajat, maka akan aku kabulkan hajatnya. Maka siapa yang diantara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dia bertaubat, meminta taubat kepadaku, maka niscaya saya akan bukakan dan terima taubatnya. Dan siapapun diantara kalian yang sedang kesusahan di dalam hajatnya, di dalam urusannya, ataupun tertimpa penyakit, tertimpa musibah, maka akan aku berikan solusi. Maka 5 malam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersembahkan kepada para hambanya di malam 5 malam tersebut. Subhanallah, قال شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ Allah. إذا الشيطان يعرف متى تنزل الرحمة، الشيطان يعرف الآن تنزل الرحمة، يبدأ يشوش، ميكروفون يخرب، هذا يقوم هذا يجلس، أصوات خارج هنا، حتى الناس تشتغل بغير المتكلم، بغير السماع، بغير الانكسار، فترجع الرحمة إلى الله سبحانه وتعالى. الشيطان خبيث هذا، الرحمن الشيطان هذا يعرف متى تنزل الرحمة. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kami, kata beliau guru, ya, pernah mengatakan, ya, setan itu tahu kapan Allah turunkan rahmat kepada hambanya. Ya, makanya dia nggak mau hamba tersebut mendapatkan rahmat. Kalau sudah ada kebaikan di situ, ada amalan baik di situ seperti sekarang ini, maka setan nggak tinggal diam. Ya, bagaimana biar orang-orang yang hadir di dalam kebaikan sedang beramal baik tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini, ya. Lagi Allah mau turunkan rahmat, tapi setan tahu kapan Allah mau turunkan rahmat, sehingga dia akan menghalangi agar rahmat Allah tidak turun kepada orang tersebut. Misalnya seperti sekarang ini, misalnya lagi ceramah, ya, gangguan di mikrofonnya, ya, atau ada yang sibuk kanan sama kirinya, ada yang berdiri ke sana kemari, sehingga pada sibuk masing-masing. Ya, kenapa? Karena setan nggak mau, ya, hambanya Allah itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. فأنتم في ليلة الجمعة انتبهوا، ليلة الجمعة أبواب السماء مفتوحة، أبواب إجابة الدعاء مفتوحة يقين، لكن يكون قلبك منكسر ويدك مرتفعة وأكلك حلال، لا ترد دعواتك مهما طلبت من حاجات الدنيا والآخرة. Ingatlah wahai hadirin hadirat, ini malam Jumat, yang mana malam Jumat Allah bukakan pintu langit. Allah bukakan pintu diijabahkannya doa seorang hamba. Apabila hamba tersebut berdoa, bermunajat, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat hatinya itu pecah karena Allah. Hatinya itu hancur karena Allah. Maksudnya apa? Hancur, dia galau hatinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya juga hadir merasa pecah karena Allah. Ya, dan tangannya menadah kepada Allah, dan dengan syarat juga jangan lupa makanannya pasti halal.
لو سألنا كل الحاضرين maka tidak mungkin kalau seorang tersebut sudah memenuhi syarat, tidak mungkin doanya tidak dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لو سألنا كل الحاضرين في حاجات في قلبك صعبت عليك في الدنيا كثير، أنا أريد كذا وكذا لكن صعب ما في، لا يوجد عند الله صعب، كل شيء عند الله سهل، لكن الله يريد مننا يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك كل من في المجلس لديه في عقله وفي قلبه حاجات كثيرة، هذه الليلة ليلة كمال حاجات ليلة الجمعة، لا تبخل على نفسك. Ya, beliau tanya sama kita semua yang hadir di sini, kira-kira antum semua yang ada di hati dan benak pikiran antum ada nggak hajat? Punya hajat masing-masing? Hajatnya banyak ini, pengen punya ini, pengen itu, betul? Nah ini malam Jumat, malam diijabahkannya doa. Allah bukakan pintu pengijabahkan doa seorang hamba. Allah bukakan pintu langit. Maka jangan sia-siakan malam ini. Deketin Allah, ketuk pintu Allah, minta sama Allah. Insya Allah. Kenapa? Karena kalau bagi kita susah, ya Allah, saya pengen dapet ini susah, pengen dapet ini susah, saya pengen ini nggak dapet, kok susah banget. Tapi tidak ada yang susah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah dan jangan sia-siakan malam ini untuk meminta kepada Allah. بعد المجلس هذا اذهب إلى بيتك، الرجل والمرأة وضوء، ركعتين، جلوس مع الله 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، يا رب أريد كذا وكذا بقلب حاضر، كأنك تتكلم مع بشر، تتكلم مع ربك يا رب كذا وكذا صعب عليك، كذا وكذا صعب عليك. الله يسمع، الله يعلم، الله يحب الملحين في الدعاء. Nah, pulang dari majelis ini, ya, ayo, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, kalau wudhunya batal, ambil wudhu. Sholat 2 rakaat, tadahkan tangan kita. Kita jadikan waktu kita 5 menit, 10 menit kita berduaan kepada Allah. Kita ceritakan, curhat apa semua masalah kita, apa yang susah bagi kita, usahakan tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar, dan Allah sangat senang sama orang-orang yang benar-benar dia bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا موسى عليه السلام رجع إلى بيته بعد العشاء، قال بنت سيدنا يعقوب زوجته موجود معنا عشاء؟ ما في عشاء، نريد نطبخ. أراد يطبخ مع زوجته الطعام، ما وجد ملح الطعام ما في. ذهب سيدنا موسى إلى الجيران، وهو في الطريق إلى الجيران الله أنزل جبريل، الله يغار، الله يعاتب سيدنا موسى، إلى أين تذهب يا موسى؟ أريد نأخذ الملح من الجيران. قال جبريل يا موسى إن الله يقول لك حتى ملح الطعام اسألني أنا بعطيك، لا تسأل الجيران. Zaujatu batadbah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau pulang ke rumahnya, ya, beliau tanya kepada istrinya, adakah makanan yang bisa kita makan? Ya, maka kata istrinya tidak ada. Ya sudah, ayo kita masak. Ya, ketika istrinya masak tadi ternyata nggak ada, garamnya habis. Ya, kehabisan garam. Makanan kalau nggak ada garamnya nggak enak. Ya, betul Bu. Kebanyakan garam juga nggak enak. Ya, nggak ada garam nggak enak. Akhirnya apa Nabi Musa katakan? Ya sudah, saya akan mendatangi tetangga kita, saya akan minta sedikit garam dari mereka. Keluar Nabi Musa dari rumahnya, baru keluar belum nyampe rumah tetangganya, turun malaikat Jibril menghampiri Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, ingat Allah cemburu. Kenapa? Karena kenapa engkau meminta kepada hamba-Nya Allah, meminta kepada tetanggamu? Apa kata Allah? Sekalipun Anda meminta garam kepada saya, maka saya akan berikan kepadamu, wahai Musa. فلا تستحي من الله تقول هذا ملح أو ملابس أو فلوس، اطلب من الله بشرطين، لا تستحي ولا تخاف. Ya. Oleh karenanya, apapun walaupun kecil yang kita minta, apalagi yang besar, biasanya kita minta yang besar, ya. Yang kecil jarang kita minta. Ini Allah contohkan Nabi Musa minta garam, Allah suruh minta sama. Oleh karenanya, ya minta sama Allah dengan 2 syarat. Jangan malu dan jangan takut untuk minta kepada Allah. حتى المرأة الحائض ما في مشكلة من غير وضوء
الدعاء مستجاب حتى للمرأة الحائض، لا تتوضأ تجلس مع الله في غرفتها تتكلم مع الله كأنها تتكلم مع فلان بفلان، يا رب أنا كذا أريد كذا يا رب كذا، تتكلم مع ربها. حتى المرأة الحائض لا يحجب عنها الدعاء. Ya, bukan berarti menjadi penghalang bagi seorang wanita apabila dia dalam keadaan haid untuk berdoa kepada Allah. Memang wudhu nggak boleh, nggak apa-apa, nggak pakai wudhu, karena dia halangan. Tetap menadah, meminta kepada Allah, masuk ke kamar Anda bicara curhat sama Allah layaknya Anda, sebagaimana Anda ketika cerita kepada teman dekat Anda, pada bestie-bestie Anda, bagaimana kalau diceritakan semua begini-gini, wah curhat dia. Begitu juga Anda harusnya lebih kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Ya, insya Allah Allah akan dengar doa Anda dan Allah ijabahkan doa Anda. أنت يا رجل زوجتك مريضة أو زوجتك ليست صالحة توجه إلى الله بصلاحها. أنت يا مرأة زوجك خربان بعيد عن الله غافل عاصي مع الغافلين مع أهل الخمر مع أهل الزنا، دعاء ببكاء مع الله أن الله يصلح الحال، يصلح الله الحال. Wahai laki-laki yang sudah beristri, jangan cengir-cengir yang sudah beristri, ya, apabila Anda mendapatkan istri Anda ini tidak soleha, kurang baik kelakuannya, minta sama ya Allah, rubahlah keadaan istri saya itu menjadi istri yang soleha. Begitu juga yang perempuan dapat suaminya, masya Allah, toleh bukan soleh, ya, disuruh sholat nggak mau, begini nggak mau, masya Allah, doa minta sama Allah biar dijadikan suaminya dari suami yang soleh, minta sama Allah, insya Allah Allah ijabahkan doa kita. كذلك أنت يا أب يا أم ابنك خربان، ابنك مشكلة مع هذا كثير المشاكل، ليس من أهل العلم، ما يريد المعاهد، ما يريد المجالس، دائما يشرب التمباك، دائما مع أهل الخمر، دائما مع أهل المعاصي، غافل بعيد، ركعتين بس دعاء الله هو الذي يصلح. إن قلب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه، شديد سعيد، الله جل جلاله يقلب إما شقاوة أو سعادة. Jangan khawatir Pak, yang bapak-bapak pengen dapat istri yang soleha minta sama Allah. Yang ibu-ibu pengen biar suaminya menjadi yang soleh, minta sama Allah. Orang tua kepengen anaknya nih, masya Allah, diajak majelis nggak mau, dipondokin nggak mau, ya, yang kenceng rokoknya, ya, yang mungkin minum-minuman keras, kena tepung putih juga, ya, dan lain sebagainya, rusak anak kita. Bagaimana? Minta sama Allah, ya Allah, tolong rubah keadaan anak saya ya Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang merubah keadaan seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balik merubah keadaan, ya, dengan gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa merubah keadaan hamba itu antara merugi ataupun mendapatkan kebahagiaan. Subhanallah, Allah يغضب إن تركت سؤاله. لو ما تدعو الله الله يغضب عليك. لكن بني آدم لو تطلب مرة يعطيك، مرة ثانية ولا مرة أنت مجنون أنت. لكن الله لما تطلب مرة مرتين يفرح. إن الله يحب الملح. من الملح في اللغة العربية؟ كثير الطلب كثير الدعاء. Nah, ya, kita kalau minta sama Allah tuh minta betul-betul, ya, insya Allah Allah ijabahkan. Karena Allah itu, ya, marah, Allah cemburu kepada seorang hamba yang tidak minta sama Allah. Ya, beda halnya dengan kita minta sama manusia. Kita minta tolong sama si fulan, pertama kali dia bantu, kedua kali dia bantu sudah agak berat, ketiga kali dia cari alasan. Padahal bisa dia bantu. Ya, itu manusia, tapi Allah nggak pernah bosan, bahkan Allah senang, ya, kepada siapa? Al-Mulih. Siapa dalam bahasa Arab itu? Katsirut tolak, orang yang banyak meminta sama Allah. Allah itu paling senang sama hambanya yang banyak minta kepada Allah, maka minta terus sama Allah. ربما يأتي خاطر شيطان، أو فلان أنت من أهل الزنا، أنت من أهل الخمر، أنت بعيد، أنت غافل، ما في دعاء مستجاب، لا تدعو الله، ما في فائدة، انتبه. هذا خاطر شيطان يريد يغلق الباب مفتوح. اطلب ربك. إن الله يحب التوابين ولو كانت ذنوبك مثل الجبال. لا تخاف من الله، لا تستحي من الله. Jangan bola karena kita ini banyak dosa. Oh, saya ini pezina, saya ini peminum minuman keras, saya tukang maksiat begini, sehingga kita, ya, malu untuk minta kepada Allah. Ya, itu adalah bisikan setan, itu adalah rayuan setan, yang mana Allah sudah jelas-jelas buka pintu rahmat, Allah buka pintu taubat. Ya,
maka setan ingin menutup pintu tersebut. Hati-hati. Ya, kata beliau, hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan muslihatnya setan, sehingga gara-gara kita ahli maksiat, kita tidak mau meminta pengampunan, tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah suka sama orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. ما هن الخمس الليالي؟ Apa saja 5 malam tadi? ليلة أول ليلة في رجب مقبل علينا بعد شهر. Ya. Malam yang pertama adalah malam pertama bulan Rajab. الليلة الثانية ليلة النصف من شعبان. Malam yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau malam 1 Rajab, insya Allah malam 1 Januari, malam tahun baru. Jangan lalai, ya. Jangan lihat kembang api, jangan dinantikan. Tapi kita jadikan itu untuk minta doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malam tersebut tidak Allah tolak doa seorang hamba. Dan malam yang kedua adalah malam الليلة الثالثة ليلة عيد الفطر، والليلة الرابعة ليلة عيد الأضحى. Malam yang ketiga malam Idul Fitri, malam yang keempat malam Idul Adha. الخامس هذه الليلة ليلة الجمعة في كل أسبوع. Ya, malam yang kelima yaitu setiap minggu, setiap pekan, yaitu adalah malam سبحان الله أنا أرى في بعض الوجوه هم غم مشاكل صحيح. Beliau ini lihat muka-muka kita ini kayaknya ya, muka-muka orang yang banyak masalah. صحيح. Betul nggak? الله كريم، الله عظيم، الله معطي، الله ليس بخيل جل جلاله، والله أن الله معكم لا تخافوا. لماذا الهم؟ تهم والله معك. Ngapain galau? Ngapain sumpah? Ya? Makanya masa hadir majelis mukanya makai jangan nampakkan kali muka-muka itu. Penuh, nampak tuh banyak hutang. Nampak yang habis putus cinta itu. Banyak masalah. Ya, jangan yang sumpah yang galau, udah, jangan takut, ya. Jangan takut, gak usah khawatir. Allah bersamamu selagi Anda mendekatinya dan meminta kepadanya. أذكر لكم قصة حصلت للفقير واختم بها. Nah, beliau tutup ya tausiah ini, beliau akan menceritakan tentang pengalaman beliau. لكن أرجو 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 عقلك وقلبك وأذنك تسمع هذه القصة. حصلت للفقير قبل 3 سنوات. Beliau alami ini 3 tahun yang lalu, tapi beliau berharap Anda semua ya, hadirkan hati Anda, telinganya dengar, ya, fokus. Kalau enggak kita lanjutkan. نعم الفقير طالب علم، لكن قبل 3 سنوات تيقنت أن الله معي. Ya, beliau seorang santri, seorang penuntut ilmu, tapi beliau yakin bahwasanya Allah akan ijabahkan dan Allah akan bantu beliau. ماذا حصل؟ Apa yang terjadi yang beliau alami 3 tahun yang lalu? أنا كنت مقيم في ماليزيا، حبيب أحمد يعرف، أنا وزوجتي وأولادي في ماليزيا. بعدين جئت إلى إندونيسيا في قبل الكورونا، فجاء الكورونا وأنا في إندونيسيا، فغلقت الأبواب، زوجتي وأولادي في ماليزيا وأنا هنا سنة كاملة. Jadi kata beliau, dulu saya sempat tinggal di Malaysia. Ya, lebih kurang 3 tahun setelah beliau pulang saya melanjutkan ke Malaysia. Jadi saya kenal sama beliau itu di Malaysia. Ya. Jadi ketika beliau ke Indonesia, pas ya lagi musim corona dan lockdown, nggak bisa pulang ke Malaysia. Istri dan anak beliau ada di Malaysia. 1 tahun pisah sama istri. سبحان الله. بعد سنة جاء أولادي إلى هنا بضمانة واحد من الحبايب حبيب علي بن طاهر. Nah, ketika sudah 1 tahun sudah hilang, ya lockdown sudah hapus, akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah istri dan anak-anak dia pun bisa menyusul ke Indonesia, dan alhamdulillah ada satu Habib Ali bin Thohir di Tangerang yang menjamin pisah beliau dengan keluarga. قال الحبيب علي بن طاهر لا تخاف، الفيزا موجودة، أولادك موجودة، لكن أنت تدرس عندنا في المعهد. قلت له حبيب أهم شيء الفيزا، لأن إندونيسيا صعب جدا جدا. إذا خالفنا يوم واحد اليوم بمليون، كل يوم مخالفة مليون. Jadi kata Habib Ali, ya sudah antum gak usah pikirkan. Ya, pisahnya antum, istri antum sama anak-anak antum, anak yang ngejamin, anak yang bayar, udah. Ya, yang penting antum tinggal di sini, antum bantu ngajar, ngurusin pondok anak di sini. وأنا أضمن لكم الفيزا. Ya, tapi kata beliau, ya Habib, yang paling anak penting kan adalah pisah, Habib.
Ya, pisah. Kenapa? Kalau sudah pisah ini, kalau kelewatan sudah hari kita habis masanya, itu kena denda. Kalau di Indonesia ini susah dapatkan pisah. Dan kalau sudah denda besar, nggak kayak di Malaysia. Kalau di Malaysia itu 30 ringgit, lebih kurang 100 ribu. Kalau di Indonesia lewat 1 hari, itu 1 juta. Itu yang jadi pikiran beliau. فنحن جلسنا سنتين مع الحبيب علي. Alhamdulillah beliau ketika itu sudah disepakati. Alhamdulillah beliau setuju tinggal di situ. Subhanallah 2 tahun beliau tinggal di pondok tersebut. ما في فيزا. Ya, nggak ada pisah. Ya, izin tinggal. Oh pisah kan? Ya, bukan pisah, bukan. نريد نرجع الى اليمن، الحبيب علي يقول اوه لا استطيع، يغيروا رئيس الميجريشن هذا، رئيس الجوازات من جاكرتا الى جنبي، انا لا استطيع اعطيكم الفيزا يا شيخ. Udah, berjalannya waktu dan tidak ada bisa. Ya Habib, anak pengen pulang ke Yaman. Akhirnya terhalang, nggak bisa. Ada masalah. Kenapa? Karena pisahnya masalah. Denda harus banyak, ini banyak. Sehari 1 juta. Kalikan berapa bulan, berapa hari? Hah? Sampai setahun lebih, mungkin hampir 2 tahun. Kata Habib Ali tersebut, ya saya anak nggak bisa bantu. Kenapa? Karena ya ketua, kepala imigrasinya itu pindah tugas. Dulu dia tugas di Jakarta, sekarang sudah pindah ke Jambi. Anak nggak bisa bantu saya. سبحان الله. الفقير في مشكله هكذا، ذهبت الى الميجريشن مباشره. ايش يقول الجوازات؟ تدفع 2 مليار. 2 مليار والا انت وزوجتك الى السجن. Miliar. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan cobaan kepada beliau. Bayangkan tidak ada pisah, tidak ada izin tinggal, itu harus bayar. Satu orang 1 juta. Beliau sama istri beliau lebih kurang apa ketika itu udah. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi sendiri ke imigrasi. Sampai beliau tanya begini, sudah karena Anda tinggal di sini ya tanpa izin pisah, tidak mempunyai pisah, maka kena denda. Berapa denda? Kata orang imigrasi 2 miliar. 2 miliar. 2 miliar. او الى السجن. Kalau Anda nggak bayar, maka Anda dengan istri Anda kami masukkan penjara. قلنا ان شاء الله ندفع. Udah insya Allah kami akan bayar. سبحان الله. تذهبت مع زوجتي نتكلم مع زوجتي طول الليل، ما هو الحل؟ اما السجن واما ما معنا شيء، معي سياره واحده ب100 مليون بس ما في شيء. كيف نعمل؟ يلا انا وزوجتي اسبوع كامل صلاه على النبي محمد مع كثره الدعاء، صلاه على النبي محمد مع كثره الدعاء، صلاه على النبي محمد مع كثره الدعاء. سبحان الله. بعد اسبوع يتصل بي رجل لا اعرفه. Ya. Maka beliau sama istri beliau pikiran bagaimana nih 2M kalau nggak bayar masuk penjara. Wah, bincang-bincang di rumah bingung. Ya, nggak punya apa-apa, yang punya mobil doang. Kalaupun dijual paling 100 juta, masih kurang banyak. Akhirnya apa? Beliau buat sama istri beliau sepakatin sudah. Mulai dari malam itu 1 minggu ke depan itu beliau sama istri beliau istiqomah memperbanyak sholawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, sampai genap 1 minggu tiba-tiba ada 1 orang yang nelpon beliau dan beliau tidak kenal siapa itu orang. شيخ صالح فين انت؟ انا في تنقرة، تعال انا في هذا العنوان، ارسل لي لوكيشن، تعال انا في بقور. ذهبت مباشرة، قال احمل جوازات معك، حملت الجوازات هنا. فاذا به رجل يقول لي انا علي بن مصطفى العباس، حبيب علي بن مصطفى. كيف تعرفني حبيب؟ لا خلاص هذا الجوازات، اخذ الجوازات يختم خلاص. شيخ تدفع 150 مليون بس، 150 خلاص تخرج. من 2 مليار الى 150 مليون. بعت السياره وكانت معي فلوسها كذا، دفعنا الحمد لله وخرجنا من 2 مليار الى 150 بسبب ماذا؟ الصلاه على النبي محمد وكثره الدعاء الى الله جل جلاله. Maka yang nelpon tersebut ya Syekh Soleh, betul ini Syekh Soleh, Syekh Ta'al. Ya sini ke Bogor, tempat anak-anak dikirim alamat. Syekh Soleh bawa, ente punya paspor bawa semua ya. Anak tunggu di Bogor. Syekh Soleh nggak kenal siapa ini. Ya. Pas ini anak kata beliau pas sudah nyampe di Bogor, anak Ali bin Mustafa Lotos. Ya, mana ente punya paspor? Antum kenal anak dari mana? Udah nggak usah tanya. Ya, mana ente punya paspor? Diurusin sama beliau. Yang awalnya diminta imigrasi 2 miliar, maka sudah antum cukup bayar 150 juta, sudah selesai. Dari 2M menjadi 150 juta. Berkat apa? Berkat sholawat dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. هل في احد منكم عليه 2 مليار؟ Ada nggak antum yang punya utang 2M di sini? لماذا الهم؟ وجوهكم هكذا بعضهم
وجه ما في مثل المليار، كانت عليه 2 مليار ببركة الدعاء إلى 150 مليون. الحمد لله. Ya. Beliau tanya, ada nggak yang punya utang sampai 2M? Nggak ada. Kok mukanya ngalahin orang punya hutang 2M? Masya Allah, mukanya sumpah kusut. Hah? Beliau 2M aja. Alhamdulillah. Allah berikan solusi. Ya, yang penting kita banyak-banyak doa dan banyak-banyak sholawat sama Nabi Muhammad. الحمد لله. هذه ليلة الجمعة ليلة عظيمة أكثر فيها من الدعاء، والحمد لله. من أراد أن يعرف آداب ليلة الجمعة ويوم الجمعة يوجد كتاب للفقيه 24 ساعة مع النبي محمد، كيف أدب النبي محمد في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. Bu, yang punya masalah, punya hutang, pengen selesai masalahnya, ini malam Jumat. Ya, banyak-banyak kita ngamalin apa yang diamalkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Apa yang mereka lakukan mulai dari maghrib malam Jumat sampai maghrib ya hari Jumat. Apa saja itu? Apa saja adab-adab seorang muslim ketika malam Jumat di hari Jumat. Maka kata beliau, alhamdulillah ya, dengan izin Allah, Allah berikan izin dapat beliau menyusun kitab ya Minal Adabin Nabawi, 24 jam bersama Nabi, 24 jam akhlak Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan di antara bab pembahasan yang di situ ada bagaimana adab seorang muslim di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Alhamdulillah, beliau ada susun kitab namanya 24 jam bersama Nabi, kan akhlak Nabi dari bangun tidur ya pergi ke kamar mandi, masuk di dalam kamar mandi, keluar, kemudian ambil air wudhu, bagaimana adabnya, kemudian pergi ke tempat meja makan, minum, ya tengah makan bagaimana, selesai makan bagaimana, kemudian keluar rumah, masuk masjid, pergi ke pasar, semuanya, ya banyak di situ, ya diterangkan tentang pembahasan adab-adabnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, في هذا الكتاب 70 في هذا الكتاب 70 باب شامل مختصر مرتب ترتيب جميل لأدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Dan alhamdulillah di kitab itu kata beliau Al-Fakir susun lebih kurang ada 70 adabnya Nabi Muhammad SAW dengan ringkas, dan sudah diterjemahkan oleh salah satu ya murid beliau. خذ هذا الكتاب اقرأ كل يوم أدب أنت وأهلك ولبيتك، كل يوم أدب جديد يتنور بيتك، تنزل البركات والرحمات ويتوسع رزقك بأدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Semuanya pengen kalau rumah tuh Masya Allah adem, tentram, rumah tangga akur, Masya Allah sakinah, mawaddah, warahmah, rumah diberkahi, rezeki lancar, berkah, betul? Maka jadikan di rumah kita tersebut adalah akhlak baginda Nabi Muhammad. Ya, akhlak Nabi Muhammad. Maka kata beliau, silahkan yang punya rezeki silahkan ambil, kan bayar. Ya, bukan karena promosi jual bagaimana, ini tidak ada sama sekali manfaatnya untuk kita sendiri. Itu bahasa Indonesia, bisa baca, oh ternyata ini ada dari Nabi Muhammad, oh begitu ya, silahkan, insya Allah ada mahal-mahal. من الأعمال التي يحبها الله التساعد على استمرار هذا المجلس، ساعد بمالك، ساعد بكلمتك، بدعائك، ساعدوا مع أستاذ فاضل لأجل هذا المجلس زيادة الخير، يستمر الخير إلى يوم القيامة إن شاء الله. Siapa orang di antara kita yang pengen Allah tambahkan kebaikan, dia pengen bahagia dunia maupun akhirat, maka senantiasalah bantu agama Allah, bantu ini majelis. Ya, yang punya harta bantu dengan hartanya, jangan diam, jangan nunggu kaya baru mau bantu, gak kaya. Ya, akhirnya gak jadi bantu. Yang punya ide, mau bantu dengan idenya. Yang punya tenaga, bantu dengan tenaga. Jangan bantu untuk merobohkan ini majelis, jangan membantu untuk merusak ini majelis, ya. Tapi bantu, ini ziyadatul khair, tambahan kebaikan, bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambillah kebaikan tersebut dengan kita memperhatikan ini majelis. Kita bantu apa Ustaz Fadil yang dibutuhkan, Ustaz Fadil ada hajat apa, bantu, ya. Maaf, ya. Ustaz Fadil gak pernah untuk kepentingan beliau sendiri. Ana tahu bagaimana Ustaz Fadil ini orangnya tawadhu, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu beliau
tidak ada untuk kepentingan pribadi. Kita itu Bu, Pak, perlu kita ingat ketika kita membantu sebuah majelis ataupun pondok pesantren, pada hakikatnya itu kita membantu diri kita sendiri, bukan membantu beliau. Apa keuntungan untuk beliau? Ini majelis punya Allah dan Rasulnya. Ketika kita membantu, menyumbangkan, menyisikan harta kita, pada hakikatnya itu membantu diri kita untuk selamat nanti di akhirat. Harta kita banyak yang akan dihisab, tapi alhamdulillah ada dari harta kita yang kita bantu untuk agama Allah. في الأخير يقين أن من تصدق ولو بالقليل على هذا المجلس ما نقص مال من صدقة بل يزداد تأكيد بل يزداد. Dan yakinlah dengan hadisnya Nabi Muhammad, apalagi yang dibantu itu kita sedekahkan untuk agama Allah. Orang sedekah saja bukan untuk membantu agama Allah, bukan untuk majelis, ya, maka kata Nabi Muhammad tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah dan bertambah. Nabi Muhammad ulangi 3 kali, silahkan amalin, rajin-rajin sedekah. Apalagi yang kita sedekahkan itu, yang kita sisihkan untuk agama Allah, untuk perjuangan melanjutkan dakwanya Nabi Muhammad. نسأل الله لمجلس زيادة الخير أستاذ فاضل وبعض الحضرات بركة شاملة. اللهم أزد إيماننا وزد خيرنا جل شرنا يا رب العالمين، واجعلنا هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين. بارك في هذا المجلس وفي الحاضر والحاضرات، تقضي حاجات المحتاجين. يا رب انها ليله الجمعه، ليله استجابه الدعاء. تقضي حاجات كل من طلب وكل من اراد وكل من خطر على قلبه. تب علينا توبه نصوحا من جميع المعاصي والذنوب والمخالفات يا رب العالمين. اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا وزوجاتنا واهلنا وكلنا يا رب العالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واقضي حاجاتنا واصلح قلوبنا وقوالبنا. انظر الينا نظره سريعه تشفي بها قلوبنا الوجيعه، واجعل هذا المجلس شاهدا لنا بالخير والبركه. واجعل هذا المجلس شر مستقيم مستمر الى يوم القيامه في خير وعافيه، وارزقنا كمال التوبه وكمال الانابه وكمال الخشوع، كمال الانابه يا رب العالمين، كمال الاتصال بسيدنا محمد، كمال التعلق بسيدنا محمد، كمال التمسك بادب سيدنا محمد واخلاق سيدنا محمد. بارك في من حضر من الآباء والأمهات إن شاء الله، والطلاب والطالبات والصغار والكبار، بركة شاملة يا رب العالمين. انظر إلينا بنظرة النبي محمد ورعاية النبي محمد وعناية النبي محمد في خير وعافية، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang dapat kita sampaikan, yang kami sampaikan, kita maaf atas segala kekurangan, khususnya dari saya di dalam penerjemahan. Karena apabila banyak kekurangan dan kesalahan dan ada tutur kata yang kurang baik, yang kurang berkenan di hati Anda, yang benar hanya milik Allah. Semua kesalahan dan kekurangan